musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala faslun iqra Jibari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayahada faslun tining kepanika panika situng pesaan. Idza kana bila bada al munada punapa munada mudhafan panika esander laki ila ya il mutakallimi deka iya mutakallim. Jaza maka kenging fihi edal munada situ lughatin punapa 6 banyak-banyak bahasa. Ihdaha tining salah situnga situ lughatin hatful ya'i panika muang iya wal ijtiza'u ban ngalak cokop bil kasrati kalaban kasrah nahu ya ibadi sampamana lafat ya ibadi wa ya qaumi ya ibadi du kabulana sengko wa ya qaumi bandu ibad jamak taksir dari abdun. Abdun situng ibad ya ibadi du banyak-banyak kabulana sengko wa ya qaumi bandu qauma sengko wa hiya bantining ihdaha al aktsaru panika selebih banyak atsaniyatu tining senomor 2 itsbatul ya'i panika netepeki iya sakinatan halemate nahwu ya ibadi sampamana lafat ya ibadi du kabulana du banyak-banyak kabulana sengko atsalitsatu tining sanomor 3 itsbatul ya'i panika netepeki iya maftuhatan hale baca fathah nahwu ya ibadiyalladzina asrafu sampamana lafat ya ibadiyalladzina asrafu ya ibadiya du banyak-banyak kabulana sengko alladzina orang banyak asrafu sepada nganinga jagapi pasera alladina arabiatu tining sanomor 4 qalbul kasrati panika ma'rab kasra fathatan dek fathah wa qalbul ya'i ban ngorob iya al alifan dek alif nahwu ya hasrata sampamana lafat ya hasrata du karogian nakaula al khamisatu tining sanomor 5 hatful alifi panika muang alif wal ijtiza'u ban ngalak cokop bil fathati kalaban fathah nahwu ya gulama sampamana lafat ya gulama du budak sengko asadisatu tining senomor 6 hatful alifi panika muang alif wa dhammul harfi ban ma dhammah huruf alladhi kana sebada ponapa al harfi maksuron panika baca kasra ka qauli ba'dihim akatiya tabuna orang banyak sebagianna orang banyak ya ummu la taf'ali ropana tabu ya ummu la taf'ali ya ummu du ibu la taf'ali ca'ala ko pasara sampian bi dhammil mimi kalaban baca dhamma mimma wa quri'a ban baca ponapa ayat Rabbus sijnu ropana ayat Rabbus sijnu Rabbu du pangeranna kaula asijnu tining penjara ay ahabbu ilayya bidammil ya'i kalaban baca dhamma ba'na bidammil ba'i kalaban baca dhamma ba'na wa hiya bantining asadisu dha'ifatun panika lemah Kera binian terus
Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama ban ampun ka ada fi babila i dalam bab nerangakilla allati sa linafil jinsi sa ka angkui mata da jenis bayanul musyabbahi bil mudhafi ponapa penjelasanna nerangaki sa ing saropaaki bil mudhafi kalaban mudhaf wa bayanul maradi muradi wa bayanul muradi ban penjelasan sa ingkar bagi bil mufradi kalaban mufrad fi hadzal babi dalam kepanika bab wallahu bantini Allah a'lamu panika zat se a'lamu panika zat selebih ngauningi zat maha a'lamu panika zat se maha ngauningi. Faslun ay hada faslun tiningka panika situng pesaan. Idza kana bila bada al munada panapa munada mudhafan panika insan daraki ilaya ilmu takallimi da kaya mutakallim. Jaza maka kening fihi dalam al munada sittu lughatin panapa 6 banyak bahasa. Ba'du ihdaha Bismillahirrahmanirrahim. Ida tining salah setengah sabab hatful ya'i situ lugatin sabab lima Ida tining salah setengah al mutakallim situ lugatin Ida tining salah setengah situ lugatin hatful ya'i paneka muang ya wal ijtizai ban wal ijtizau ban ngalak cukup bil kasrati kalaban kasra nahu seumpamana contoh ya ibadiyah du banyak bu ya ibadiyah du banyak kabulana sengkok qaumi ting lafat qaumi qauma sengkok ya qaumi berlafat ya qaumi wa ya qaumi ban lafat ya qaumi du qauma sengkok wa hiya bantining ihdaha illa kasrati paneka selebih banyak illa aksa al-aksaru panika selebih banyak as-saniyati se nomor 2 isbatun panik as-saniyatu tining se nomor 2 isbatun paneka netepa isbatul ya'i paneka netepa kia sakinatan halimate nahu seumpamana contoh ya ibadi du kabulena sengkok banyak ya ibadi du banyak kabulena sengkok ba'du Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu bentining se nomor 3 isbatul ya'i panekana tepaki iya maftuhatan hale yang baca fathah nahu saumpamana contoh ya ibadiyalladzina ya ibadiyah du banyak kabulana sengko alladzina orang banyak asyrafu sepada ala qadha limpasera alladzina ar-rabi'atu tining se nomor 4 qalbul kasroti paneka morof kasro fathatan deka fathah wa qalbul ya'i ban morof iya alifan deka alif nahu saumpamana contoh ya hasrotan du karogianna kaula al-khamisatu tining se nomor 5 hatful alifi paneka muang alif wal ijtiza'u ban ngalak cokop bil fathati kalaban fathah nahu saumpamana contoh ya gulama du budakna sengkok as-sadisatu tining se nomor 6 hatful alifi paneka muang alif wadummal harfi do
wa dhammu wa dhammul harfi ban madhamma huruf alladzi se kana sebada pon apa huruf maksuran paneka baca kasroh kakauli ba'dihim akati yatabuna sabagian na orang banyak ya ummu du ebo sengko la taf'ali ca'ala ko pasera sampian bi dhammil mimi kalaban ebaca dhamma mimma wa quri'a ban ebaca ponapa ayat rabbus sijnu du pangeranna sengko asijnu tining penjara bi dhammil ba'i kalaban ebaca dhamma ba'na wa hiya tining asadi satu do'ifatu paneka lemah do'ifatun paneka lemah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin fa in kana maka lamun bada al-munada ponapa munada al-mudhafu se'epa mudhaf otabana se'esandaraki ilal ya'i dakaya mutakallim aban paneka aropa aban atau aban paneka lafat aban au otabana umman lafat umman jawabain jaza maka kenging fihi dalam al-munada al-mudhaf ma'a hadhil lughati abareng kepaneka banyak bahasa dalam kurung se-6 lah ma'a hadhil lughati abareng kepaneka banyak bahasa dalam kurung 6 bahasa lah apa segenging arba'u lughatin ponapa 4 banyak bahasa ukhara selain. Jadi ketika al-munada kala sandara kida kaya mutakallim khusus aropa abun atau bena ummun lafat abun bapak ummun ibu artinya maka selain senam gela selain baca senam gela bisa baca 4 bahasa boleh berarti berapa bahasa kapi 10 6 tambah 4 berapa 10 jadi bisa baca sampai 10 bahasa jadi sekali lagi ini khusus al-munada yang dimudhafkan kayak mutakallim gela aropa lafat abun atau bana ummun maka secara keseluruhan bisa baca sampai 10 bahasa apaan si pampa ihdaha tining salah situnga arba'u lughatin ibdalul ya'i paneka morob iya ya morob apa ta anda kata maksuratan sebaca kasroh pertama ya mutakallim magla iya bada kata sebaca kasroh berma contohna nahwu ya abati du bapak kaula wa ya ummati du ibu kaula asalna
ya abi, ya ummi, iya na iya ba kata saya baca kasroh. Paham? Pertama ya. Wabiha ban kalaban ihdaha qara'a maus as-sab'atu pasir imam sepapeto ghaira ibni amirin salinna imam ibni amir maca berma ya abati dak kabacaan ya abati. Jadi sengkena dalam Al-Quran baca masa imam sepapetok kecuali Ibnu Amir rahmatullah alaih, dan ini ditemukan mushaf bedah ya abati asal berumah ya abi iya na porob kalaban tak kemudian takna kelak baca kasroh. Arab pertama. Asaniyatu tining nomor 2 fathut ta'i panika baca fathat takna wa biha ban kalaban asaniyah qur'a maus ibnu amirin pasira ibnu amir berma berarti men takna berfathah ya abata. Rak bacaan siapa? Ibnu Amir. Selain Ibnu Amir macam ya abati. Jadi bisa baca ya abata. As-salisatu tining nomor 3 ya abata bitta'i wal alifi. Ya abata panika lafat ya abata bitai kalaban baca kalaban atta wal alif ban alif wa biha ban baca kalaban asalisa atau astagfirullah wa biha ban kalaban asalisa quri'a baca pon apa ayat syad dan halashad keluar dari maksud apa itu keluar dari qiraah sepapetok di beda bacaan ya abata. Maknanya apa ya abata? Du bapak kaula asalah dari ya abi kia keng baca ekendeta tak na baca fathah kemudian tambah alif. Beda si macakan dari ya keng nyaman qiraah syaddah, qiraah syaddah yang menyalahi yang keluar dari bacaan sepapetok. Ar-rabi'atu tining bacaan bahasa nomor 4 ya abadi pani kalafat ya abati bil ya'i kalaban iya bunyi alif tapi tambi iya du bapak kaulah Jedah. Ketika munada sepa mudaf dak kaya mutakalim gelak aropa abun musoum mun tambi 4 bahasa. Tambi 4 bahasa berarti semuanya keseluruhannya 10 bahasa. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana makalamun mada al munada panapa munada mudhafan paneka mudhaf ila ya'i al mudhafu sepa mudhaf
khabar ki aban lah. Fa in kana maka lamun bada al munada panapa munada al mudhafus epa mudhaf ila liya'i da kaya mutakallim aban panika lafat aban au umman atau tabana lafat umman jazah maka kenging fihi dalam munada ma'ahadihil lugati apareng kepaneka banyak-banyak bahasa dalam kurung bahasa senemenem arba'u lugatin panapa empat banyak-banyak bahasa ukhara selain ihdaha tiding salah setengah arba'u lugatin ibdalul ya'i panika morofiyya tak anda kata maksuratan saya baca kasrah nahu sama mana contoh ya abata du bapak kaula tak nak kelak baca kasrah ya abati du bapak kaula wa ya ummati ban du ebok kaula wa biha ban kalaban ihdaha amaos as-sab'atu pasira imam sawetto gaira ibnu amirin salain na imam ibnu amir ghaira ibni amirin gaira ibni amirin salain na imam ibni amir fi ya abati dalam bacaan ya abati asaniyatu tining nomor 2 fathut ta'i panika baca fathat ta'na wa biha ban kalaban asaniyah qara'a maus ibnu amirin pasira ibnu amir as-salisatu tining nomor 3 ya abata panika lafat ya abata bitta'i kalabata wal alifu ban alif wal alifi ban alif wa biha ban kalaban as-salisatu quri'a baca pon apa ayat syadzan halasyad ar-rabi'atu tining nomor 4 ya abati panika lafat ya abati bil ya'i kalaban ya abati du bapak kaula ra segi memahmika baca saya nak ming baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana maka lamun bada al munada panapa munada al mudhafu se'epa mudhaf ilal iya'i daka iya mutakallim aban paneka lafat aban au otabana umman lafat umma jaza maka kengeng fihi edal al munada al mudhafu ma'a hadhil lugi abareng kepaneka banyak-banyak bahasa dalam kurung 6 bahasa arba'atu lugati panapa 4 banyak arba'ul lugati panapa arba'ul lugati patanwin arba'ul lugati panapa 4 banyak-banyak bahasa ukhra selain ukhra selain ihdaha tining salah setengah arba'un lugati ibdalul ya'i panapa ngorob iya panika ibdaul ya'i paneka ngorob iya ta anda kata maksuratan saya baca kasroh nahu ya abati seumpamana lafat ya abati du bapak kaula wa ya ummati bandu ebok kaula wa biha ban kala ban ihdaha qara'a sab'atu qara'a mawas asab'atu panapa imam sepeto gairu ibni pasera imam sepeto gairu ibni amirin salaina imam ibni amir fi ya abati dalam bacaan ya abati atsaniyatu tining nomor 2 fathul ta'i paneka baca fathat ta'na wa biha ban kala ban atsaniyah qara'a ibnu amirin qara'a mawas ibnu amirin pasera ibnu amir as-salisatu tining nomor 3 ya abata paneka lafat ya abata
bitai kalaban atta wal alifi ban alif wa biha ban kalaban ats-tsalitsa quri'a baca ponapa ayat syaddan halasyad ar-rabi'atu tining bahasa nomor 4 ya abati paneka lafat abati bil ya'i kalaban iya ya abati du bapak kaula. Wa idza kana ban bila bada al munada ponapa munada khabar kana mudhafan panika isandaraki ila mudhafin daka lafat sepa mudhaf ilal ya'i daka ya mutakallim. Maftuhat lam yajuz mithlu ya gulama gula miyah atau benar ya gulama gulami bisa baca ya gulama gulami atau ya gulama gulamiyah berdua. Lam yajuz maka tak kenging fihi dalam apa munada mudhafan munada langsung nyaman munada illa angin isbatul ya'i ponapa netep bagi iya maftuhatan haleh baca fathah au odabana sakinatan haleh baca sukun. Saki perhatikan contoh jeria ketika beda munada epa mudhaf deka lafat seepa mudhaf deka ya mutakallim. Contoh Nabi Zaki ya gulama gulami gulama munada seepa mudhaf deka gulami ngerti? Jadi gulama dia seepa mudhaf deka lafat seepa mudhaf deka ya mutakallim itu gulami berdaya nah. Jadi berdua lafat setiap munada nah tersusun dari dua lafat. Pertama gulama. Karena munada mudhaf. Munada mudhaf baca nasab menutan te nasabah. Ya gulama gulami. Gulamanya mana mudhaf munada seepa mudhaf teka lafat seepa mudhaf teka ya mutakallim. Paham? Bisa mikir je. Gulama munada seepa mudhaf. Gulami epa mudhaf kala deka lafat seepa mudhaf deka ya mutakallim. Maka sekarang dalam contoh ini tidak boleh kecuali ya mutakallimah kala epa tetap tak buang tapi bisa baca fathah dan bisa dibaca sukun. Bermacarana bacana ya gulama gulamiyah pertama mengibadah fathah. Nomor 2 ya gulama gulami baca sukun ya nah. Illa angin kecuali idza kana bila bada punapa al munada mudhafan ila mudhafin ilal ya'i
illa angin idza kana bila bada ponapa al munada mudhafan ila mudhafin ila al ya'i jara kapi jara kutu rujukna beri kapi ibna ammi bani kalafat ibna ammi aw ibna ummi atau lafat ibna ummi fayajuzu maka kenging fihima dalam ibnu ammi masa ibnu ummi arba'u lughatin ponapa empat banyak bahasa apaan hasful ya'i ropana muang iya ma'a kasril mimi apereng baca kasra mimma berarti yabna ammi yakni buang yabna ammi baca apa buang yakna kemudian mimma kelak baca kasra wa fathiha ban baca fathah mimma berarti yabna amma yabna umma biqauli wa bihima ban kalaban hasful ya'i ma'a kasril mimi wa fathiha quri'a baca fi sab'ati dalam qira'ah sab'a fi qawlihi dalam tubna Allah ta'ala halimah tengki pasira Allah atau quri fi qawli ponapa dalam tubna Allah fi qawlihi ponapa dalam tubna Allah ta'ala halimah tengki pasira Allah Rabbana tabu yabna umma du anak laki anak ibu kaulah yabna umma baca fathah bisa baca yabna ummi bisa baca kasrah wa itsbatul ya'i ban natafaki iya ka qauli syairi akatiya tabuna syair apa tabuna syair robana tabu yabna ummi wayash yabna ummi waya suqayyika nafsi waya suqayyika nafsi yabna ummi du anak laki na ibu kaulah tos jadi syukaik asalah syakikun keng etasghir menjadi syukayyiko jadi makna yabna ummi du anak laki ibu kaulah wa ya syukayyiko nafsi bendu taretan kandung keni abak kaulah jadi mensyakik kira taretan kandung tapi mun suqayyiko tasghir kengai tasghir menjadi du anak keni ya du taretan kandung keni aba tibi kaulah jadi mun syakikun taretan kandung tapi mun suqayyikun tasghir menjadi taretan kandung keni
Lang boleh yabna ummi du anak laki ibu kaulah. Wa ya syuqayyiqa nafsi bendu taretan kandung keni aba kaulah. Terusanna anta khalaftani lidahrin syadidin. Anta khalaftani lidahrin syadidin. Anta tining sampian khalaftah panika atetiaki khalifah pengganti li adahrin kamasa syadidin sibra ay ba'da mautika jadi syahid ria ibna ummi musa syaki suqayqa nafsi wa qalbul ya'i ban marabiyya alifan ka alif ka qawlihi akadhiya tabuna syair yabnata amma du anak bini paman kaula yarab alif yakna asala ammi yabna ammi yakna yarab alif la talumi wahja'i la talumi cak ngeceh sababna wahja'i wahja'i bentedunga malam sapabakna wahja'i bentedunga malam sapabakna reng bini yabna amma du anak binikna paman kaula la talumi cak ngece sapabakna reng bini wahja'i bentedunga malam sapabakna reng bini nyaman haja'ah. Hajar ya menurut bahasa maknana ai nama billail haja'a yahja'u ihja'i tedung waktu malam. Tapi si maksud wahja'i di sini ai uskuti. Timung tedung waktu malam berarti apa? Mung tedung orang berarti neng. Jadi lazimah tedung berarti dia neng. Maknanya ai uskuti, tulis ai uskuti neng sapa buat neng bini. Jadi makna asalnya haja arya makna salaba ai nama billail tedung ibakto malam. Kemudian digunakan lazimah. Apa? Karena lazimah mon orang ratedung neng tak jajaan. Jadi bahasanya betul-betul ngakui bahasa saya yang betul-betul indah, ngakui lazimah. Yaitu yabna umma yabna amma la talumi. Calai calian buat nah. Neng wi. Tedunga buat nah maksudnya suruh neng. Jadi wahja'i tedunga sapa buat nah. Maksudnya apa suruh neng. Ikra. Thank you Furu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana ban bila bada al munada puan apa munada mudhafan panika esenderaki ila kalafat se'pa mudhaf idal ya'i deka ya mutakallim. Mithlu ya gulama gulami seumpama lafaz ya gulama gulami lam yajuz maka tak kenging fihi idlam munada illa ithbatul ya'i angin ponapa natepaki ya maftuhatan al hali baca fathah au utabana sakinatan hali baca sukun. Jadi ya gulama gulam itu budakna budak lakina budak kaula.
Tu budak laki na budak kaula. Tingkau andi budak laki, andi anak laki. Ada saya ucap ya gulama gulami. Terus. Illa angin idza kana bila bada punapa munada ibna ammi paneka lafad ibna ammi aw ibna ummi ataban lafad ibna ummi fayajuzu maka kengeng fihi ma dalam ibna ammi aw ibna ummi arba'u lughatin punapa empat banyak-banyak bahasa fulyai ropana muang ya ma'a kasril mimi aparang baca kasrah mimma wa fathiha ban baca fathah mimma wa bihima ban kalaban hatful ya ma'a kasril mim wa fathiha quri'a baca fi sab'ati dalam qiraah sab'ah fi qawlihi dalam punapa dalam tabun Allah taala halimatin ki pasar Allah Rabbana tabu ya ibna umma wa itsbatul ya'i langsung baca yabna umma la ta'khud bi lihyati yabna umma asalah ya munada kemudian ibna umma yang baca Quran aja dah yabna umma sampung langsung fi qawlihi punapa dalam tabun Allah taala halimahati ki pasar Allah Rabbana tabu yabna umma wa itsbatul ya'i du anak laki du anak laki ibu kaula wa itsbatul ya'i benatapaki ya ka qawli syairi akatia tabuna orang syair yabna ummi wa syuqayyiqa nafsi yabna ummi du anak laki ibu kaula wa ya syuqayyiqa nafsi bandu taretan kandung abak kaula taretan kandung keni wa ya syuqayyiqa bandu taretan kandung keni abak kaula wa qalbul ya makna abak kaula iaitu nafsi ya. Sekali lagi syuqayyiku jadi tasghir dari syaqikun. Syaqikun ini maknanya taretan kandung, taretan syaqik. Engkau masuk ke literanya mana syaqik. Ya. Ketika tasghir ya syuqayyiqa berarti maknanya apa? Du taretan kandung keni. Terus wa qalbul ya'i ban murab ya alifan dak alif ka qawlihi akatia tabuna syair yabnata amma ya yabnata amma du anak bini paman kaula la talumi cek ngeke pasra sambian la talumi cek ngeke pasra sambian reng bini wahja'i bentedunga malam pasra sambian reng bini ai uskuti nang pasra sambian reng bini baca magi buru badi memik naik baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana bun bila bada al munada punapa nada mudafan paneka isandaraki ilal mudafi da kalafat sepa mudaf ila mudafin mentada Allah tanwin baca tanwin ila mudafin da kalafat sepa mudaf ilal ya'i da kaya mutakallim mislu ya ulama ulami saumpamana lafat ya ulama ulami lam yajuz maka tak kengeng fihi dalam munada illa angeng isbatul ya'i punapa natepaki iya
maftuhatan paneka baca fathah hale maftuhatan hale baca fathah au sakinatan otabana hale baca sukun illa angin idza kana bila bada pun apa munada ibna ammi paneka lafat ibna ammi au ibnu ummi otabana lafat ibnu ummi fayajuzu maka kengeng fihi dalam ibna ammi au ibnu ummi arba'atun arba'atu luwatin ponapa empat banyak bahasa hatful ya'i ropana muang iya ma'akas romimi apa reng baca kasro mimma wa fathiha ban baca fathha mimma wa biha ban kalaban hatful ya'i ma'a kasro mimi wa fathiha kuri'a baca fi sab'a dalam kuri'a sab'a dalam apa qiraah sab'a dalam qira'a sab'a fi qawlihi dalam tabuna Allah ta'ala halimah tengki pasera Allah ya ibna ummi du anak laki na ibu kaula wa isbatul ya'i banna tepaki iya ka qaulihi syair akatia tabuna syair ya ibna ummi du anak laki ibu kaula wa ya syuqayyiqa ayo beri harokat wa ya syuqayyiqa nafsi bandu taretan kandung kene abak kaula wa qalbul ya'i ban ngorob iya alifan da alif ka qaulihi akatia tabuna syair ya ibnata umma du anak bine paman kaula la talumi cak ngece sapabak nareng bine wahjai tedunga malam sapabak nareng bine ai uskuti nenengah sapabakna ai uskuti nengen-nenga sapabak nareng bini babul maf'ulil mutlaqi wallahu subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la